मु निजे तोते साहाय्य करिबे। अरे किए अछ रक्षा करो आज दिन से कुरुश्रवा तले द्रौपदीर वस्त्र उलग्न समय हे प्रभु द्वारिकाधिपति तुम्हें जो वस्त्रटा प्रदान करिथिलो आज यही कली जुगरे द्रौपदी वस्त्र उलग्न हवा पाई जाऊची। अरे आसो किए अछ रक्षा करो कहीं आसबे। अरे कृष्ण नाई कहीं पांडव ना जमीते कुरुश्रवा तले दुशासन द्रौपदीर वस्त्र उल्लंघन करिथिला ठीक सेहीपरि आज ये बनाग्रे दुशासन है तो देहर वस्त्रटा को विभसना करदेवी। ये जड़े आसी मो खाइबा थाली रे धुली पकई देला के भाई एटा पागल कोन हला पागल सत को सत ईश्वरटा पागल सलट कोन सुबा जाउनी सुबुते ना लगा हां तते डाकू छी ओ खेल एटा खेल भावुच चखी ए सड़ा मूर्खटा या खेल बोली भावुच ताकू खेलटा खेले दे खेलटा तो सबुची ना नहीं तो सबुची ना नहीं मते हाँ मते डाकुचा हाँ काहे की अरे तू खेलो खेलो हाँ तुम्हें हाँ मो सहित हाँ का खेली खेलिबू अरे तोते कबड्डी खेलो जणा अछि कबड्डी खेलो हाँ हाँ सही कबड्डी खेलिबा खेलिबू हाँ चल खेलिए चल ठीक खेलुआ कबड्डी खेलिबा आओ चल खेलिए कबड्डी भाई से चली जाई भाई से चली जाई और हला चली गला अनुजा सही सतरे तनुजा से सला पाकलटा चली जाईची आसो आसो असल तनुजा मो पाख को चली आसो आसो तनुजार देहटा मो देहरे लगी मो देहटा शीत जाऊँगी सतरे मो देहटा कौन हो जाऊँगी ना भारी नुआ लोक हाँ भारी नुआ लोक हाँ चाखी आस्ते आस्ते भाई
धीरे धीरे ओह। हाँ धीरे धीरे भाई आस्ते आस्ते असमर धन हाँ असमर संगतुणी हाँ। असमर मित्रणी भाई भल करी ଆସ ଏ ଧନ ତୁମର ଯୋଉ ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲଟା ସେମିତି ହେଇଛି ସତରେ ମୁଁ ଜମାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନି ତୁମ ସେ ଗୋରା ଗାଲରେ ଗୋଟାଏ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି भाई भाई जगह देखी कि चुमा दियो ହଁ ଚାଖି ओ जगह रे चुमा दियो ନାଇଁ 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 हाँ जगह देखी कि दियो ଏ ତନୁଜା हाँ ସତରେ ଲୋ ତନୁଜା हाँ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋ ସପଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି भाई ତୁମକୁ ସେଇ ମାଣିକ ଗଡ଼ରାଜ ସିଂହାସନରେ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି आस्ते आस्ते भाई नुआ हाँ, लोग हाँ। डरी जीवे ତୁମ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହଁ। ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଆସ ଧନ ଆରେ କାହିଁକି ଲାଜ କରୁଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରା ଆମେ ଦି ଜଣ 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବା ଆଉ ଏ ମାଣିକ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆରେ ଧନ ଓଢ଼ଣାଟା ଖେଳ ଧନ ଓଢ଼ଣ कौन है ना भाई कौन है ना ଆବେ ଚାଖି हाँ ସଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ हाँ ମୁଁ ତନୁଜା ଭାବିକି ପାଗଲକୁ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି हाँ। ତତେ ଦେଖାଗଲାନି भाई ହଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ସେ ପାଗଲଟାକୁ କେତେ ଯେ ଚୁମ୍ବନ ନ ଦେଇଛି ଭାଇ। ଛି 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 ଆପଣ ତ ତନୁଜାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେମିତି ଓ ହାଁ? ଆଚ୍ଛା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେପଟେ ମୁହଁ କରିକି ରହିଲି ଆପଣ କେମିତି ସେ ପାଗଲକୁ ଧରିଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଅବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତନୁଜାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରି ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭାଇ ଭଲ କମଟି କମ ତୁ ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଦେଖ ଯୋଉ ଖେଳଟେ ଖେଳୁଥିଲ ଭଲ ଥିଲା ହେଲେ ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା କୁତୁ କୁତୁ ଲାଗୁଥିଲା ଶଳା ହରାମଜାଦା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଚାଖି ଭାଇ ଏ ଶଳା ଏମିତିରେ ଯିବନି ନାଇଁ ଯିବନି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଖେଳଟା ହଁ, ତମେ ଖେଳିବି ଖେଳ। ହଁ ହେଲା ଏଇ ବେଶ ପାଗଳ ଖେଳ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ହଁ ଏଇଟା ଖେଳ ଚାଲିଛି ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛ ନା ହଁ ମୁଁ ବି ଖେଳିବି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବୁ ଜାଣିଛୁ କୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖେଳିବା ନାଇଁ ଧର ଆମେ ଦି ଜଣ ଖେଳିବା ଦି ଜଣ ହଁ। ଖେଳିବା ହେଲେ ଦି ଜଣ ଖେଳିବା ଖେଳ କୋଉ ଖେଳ ହଁ ବର କନିଆ ଖେଳ ସେ ପୁଣି କେମିତିକା ଖେଳ ଖେଳିବା କେମିତିକା ଖେଳ ହଁ ଦେଖ ମୁଁ କନିଆ ତୁମେ ବର ମୁଁ କନିଆ ତୁମେ ବର ହେଇଯିବ ବାହାଘର ବାହାଘର ହବ ହଁ କାହାର ବାହାଘର ହବ ତୋର ମୋର ବାହାଘର ହବ ତୁମ ବର ଓହୋ ଶଳ ପାଗଳଟା କିଛି ବୁଝୁନି ଆଉ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା କହିଦେଉଛି ହଁ ଭଲ ଠିକ ହବ ଅଛି ନା? ହଁ ଭଲ ହବ ଭାରି ଭଲ ଭଲ ହବ। ବହୁତ ଭଲ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବର କନିଆ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ ସେଇ ବର କନ୍ୟା ଖେଳ ଏ ଆମେ ବାହାଘର ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ ଓହୋ ଖେଳିବା ଆଉ ଖେଳିବୁ ତୁ କ'ଣ ଖେଳିବ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ତୁ କନ୍ୟା ହବୁ ମୁଁ ବର ହେବି ହେଲେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବର ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ବାଜା ବାଜିବ ତାପରେ ବାଣ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଜାଣିଛୁ ରୋଷଣୀ ଆସିବ ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବ ଭେଣ୍ଡ ବାଜିବ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ମଜା ହବ ଆଗରେ ନାଚିବା ଏ, କନ୍ୟା ଲୋକ କ'ଣ ଆଗରେ ନାଚନ୍ତି ତୁମେ ଆମେ ଦି ଜଣ ପରା ପଛରେ ଆସିବା ମୋ ଭାଇ ଚାଖି ଆଗରେ ମସ୍ତି କରି ନାଚିବ ହେଲେ ତତେ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ହରମଜାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଏଇଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳିବା
मिसिकी खेलुतिले आ मो साथी खेलिबा पई समस्त मना करूचंती ए मु भी कहि दउची जदि तुमे माने मो सहित ना खेलिबा ना ए जगह छोड़ी कुआडे जीविनी हां एठी जगी किरे अरे तो खेल चली रमचत पागल पिल्लू आई बाघ मुहर शिकार छड़े नब चेष्टा कर बाघ मुहर शिकार छड़े नब तोर बारी तो बेकटा को केमी काटुची बुझा रे सला भल मंद किसी जान बुझा 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 ताकू भूत भूत लगी जाइथि बारे तुमे माने मते माउथिबा मु देखुथिबी अरे देख 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 बुझा चाची जाइना तले मु भी मारिबी ए बाबा ताकू तले पक्का मते मारिए बरा जमारू आ मारिबे नहीं जाई सला भल मंद किसी जाना जहाँ मन को आसला कर पकाउछ अबे देख ताकू तले पकाई दे तले पक्का कहूँ आम सांग ही खेलिबा मते मते मारियो परा जमारू मारिबे अरे बाबा कहली पूरा तले पक्का सलाऊ जमारू पकाइबनी केमिति करबी ए ताकू अस्त्र शस्त्र मारी हबनी बुद्धि बल मारिबा को पड़िबो हाँ बुद्धि बल मारिबा को पड़िबो अबे देख बाबा तते कहूची ताकू तले पकई दे ए देख तोरी सामने तोर बारी तो तले पकई देनी एथर तू ताकू तले पका हमें सांग ही खेलिबा निश्चय हे प्रभु बच्चे ही देलो हेलो को खेल खेलिबा बाबा सांग खेलिबा हां को खेल शीघ्र मने पका खेले गोटिए छोटिया खेल खेलिबा हो जेते बड़ खेल हो मु खेलिबा को बाध्य ताइले हमें बहुत चोरी खेल खेलिबा से पुणी केमिति खेलंते मु तो जानिनी तुमे जानि ना ना ए मु सिखाई देबी शिक्षाई हां प्रथमे नाटा कह केमिति खेल ओ चोरी खेल माने मुलुची भी आ तुमे मते खोजिबा ओ एई खेल हां हां ठीक अछि चल चल खेलिबा खेलिबा हां ए हमें बहुत चोरी खेल खेलिबा भारी खुशी जणा पड़ुछु अनेक दिन पर खेलटा खेलिबा को आसु हेले कोन करबा को हबो प्रथमे मुलुची भी ओ तुमे खोजिबा मो खोजिबी हां अच्छा ठीक अछि तते मो निजे हेमेते गोटे जगह रे लुछि तो जीवन फेरिबनी ए भाई हां मु भी एमिति जगह लुचि देबी मते खोजि पारिबनी मो से यही चाहूची पागल भाई से यही चाहूची तते हेमेते लुचिबु मो जमारू तते खोजिबिनी अरे ज्यादा
ଚାଲ